एक मारुति 800 चोरी हुआ था ये गांधी घाट में रामकृष्ण विद्या मंदिर के पास। तो ये हमने एक ही दिन में रिकवरी किया है। कल रात को रिकवरी हो गया है। इसमें एक आदमी अर्जुन दास 25 ईयर ओल्ड है, उसको पकड़ा है। ये राधानगर आवासन जो है उस उधर रहता है। और ये गाड़ी भी रिकवरी हो गया है, प्रगति स्कूल के सामने रिकवरी हुआ है। और इसके पास कुछ मास्टर की भी था, इसके घर में सर्च करने के ये सब मिला है। প্রেসিডেন্ট কালারপ্রাপ্ত পুলিশ যে পারফরমেন্স দেখিয়েছে কালকে থেকে আমি অভিভূত। আমি ভাবতে পারিনি আমার গাড়িটা আবার ফিরে পাবো। এলডিপিও সাহেব থেকে শুরু করে ওসি সাহেব এবং যারা সাবঅর্ডিনেট অফিসাররা আছেন তারা সবাই একযোগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বেশ কিছুটা সময় আমি ওনাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি শুনেছি ওসি সাহেব সহ আরও এক দুজন অফিসার কালকের খাওয়া হয়নি, এমনভাবে তারা আমার গাড়িটা উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।